پیدا کر سکتا تھا. جو اللہ قیامت کے دن انسانوں کے ہاتھوں کو حاملہ کر سکتا ہے تو کیا اللہ ہاتھوں سے بچہ پیدا نہیں کرتا؟ آخر کیا بات ہے؟ بچہ پیر سے پیدا نہیں ہوا. دوسرے مذاہب اور مذہب اسلام میں فرق یہی ہے کہ جو بھی بچہ پیدا ہوا پیٹ سے پیدا ہوا. تو پیٹ سے کیوں پیدا ہوا؟ ہاتھ سے کیوں نہیں؟ زبان سے کیوں نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیرت سے ہوں گے. میں بھی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے خیرت سے ہوں. اور انشاءاللہ جس ویڈیو کا ریئیکشن لے رہے ہیں دوستوں بڑی امپورٹنٹ ویڈیو ہوئی ہے, بڑی بہترین ویڈیو ہوئی ہے اور بڑی عبرتناک ویڈیو ہوئی ہے. یہ ویڈیو بڑی اچھی اس لیے ہے کہ اس میں بیان بہت بڑھیا کیا گیا ہے اور انسان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ آخر جو بچے جو پیدا ہوتے ہیں یہ پیٹ سے کیوں پیدا ہوتے ہیں. یہ اللہ نے ایسا سسٹم بنایا ہے کہ بچے پیٹ سے ہی پیدا ہوتے ہیں اور کسی جگہ سے کیوں نہیں پیدا ہو سکتے. اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ بچے کی جو پرورش ہوتی ہے جو ماں ہی کرتی ہے اور ماں کو اس پہ سب سے اہم سمجھ لیے اختیار ہے کہ بچے کی جو پرورش ہے وہ ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو بچہ جب شکم میں ہوتا ہے اپنے ماں کے تو ماں اگر قرآن شریف کی تلاوت کر رہی ہے, قرآن مطلب تلاوت کر رہی ہے یا کوئی اچھی باتیں کر رہی ہے یا سب کچھ جو بھی اچھا کام کر رہی ہے اس کا سارا اثر بچوں پہ آتا ہے. اور اگر کچھ غلط کام کر رہی ہے, کسی کی برائی چغلی غیبت اس وقت اس حال میں ایسا کر رہی ہے تو اس کا بھی اثر بچے پہ آتا ہے. تو آئیے اسی ٹاپک پہ یہ پورا بیان ہے دوستوں, تو بیان کو پورا اینڈ تک ضرور سنیے گا. بڑا اچھا بیان ہے, یہ سمجھنے والا بیان ہے کہ ہر لیڈیزوں کے لیے یہ بیان بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جب وہ ماں بننے والی ہوں تو ان کو چاہیے کہ صرف نمازیں پڑھیں, اللہ کی مدد کریں, قرآن شریف کی خوب تلاوتیں کریں, تو ان کے بچے پہ جو اس کا اثر پڑے گا وہ الحمدللہ انشاءاللہ تو بہت اچھا بہت بہتر اس کا اثر پڑے گا. تبھی سو پہلے کے جو انبیاء اکرام تو تمام ماں سے تو آئیں لیکن ان کی ماں اتنی نیک تھیں اس لیے ان کی اولادیں بھی نیک تھیں. تو آئیے پہلے ہم لوگ پورا بیان سنتے ہیں, تب آپ کے بھی سمجھ میں آئے گا اور مجھے بھی سمجھ میں آئے گا کہ یہ پورے بیان میں کیا سچائی ہے کیا حقیقت ہے. اس کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. جتنا ہو سکا کر دوستوں اچھی باتوں کو شیئر ضرور کیا کریے. تو چلیے پہلے ہم لوگ بیان سنتے ہیں پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں. سید امین القادری صاحب کا یہ بیان ہے, پورا ضرور سنیے گا اور جتنا ہو سکے دوستوں شیئر ضرور کیا کریے. پیدا کر سکتا تھا. جو اللہ قیامت کے دن انسانوں کے ہاتھوں کو حاملہ کر سکتا ہے تو کیا اللہ ہاتھوں سے بچہ پیدا نہیں کرتا؟ آخر کیا بات ہے؟ بچہ پیر سے پیدا نہیں ہوا. دوسرے مذاہب اور مذہب اسلام میں فرق یہی ہے کہ جو بھی بچہ پیدا ہوا پیٹ سے پیدا ہوا. تو پیٹ سے کیوں پیدا ہوا؟ ہاتھ سے کیوں نہیں؟ زبان سے کیوں نہیں؟ اور دماغ سے کیوں نہیں؟ آنکھوں سے کیوں نہیں؟ میرا اللہ چاہتا تو آنکھوں سے بھی پیدا کر دیتا. پیٹ سے کیوں؟ اس لیے کہ پیٹ کا تعلق دل سے ہوتا ہے. پیٹ دل سے بہت قریب ہے اور پیٹ میں رہنے والی چیز اس وقت تک کہ بنتی بگڑتی نہیں جب تک کہ دل نہ بنے اور بگڑے. آپ نہیں دیکھتے لوگوں کو جب کوئی مرض ہوتا ہے تو اس کی دوا پیٹ میں ڈالی جاتی ہے کیونکہ پیٹ میں جو چیز جاتی ہے وہ دل پر اثر کرتی ہے اور دل پہ جو چیز اثر کرتی ہے وہ پیٹ پر اثر کرتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیٹ سے اس لیے پیدا کیا کہ وہ دل سے قریب ہے اور ہمیشہ پیٹ والی چیز دل سے متاثر ہوتی رہتی ہے اور پیٹ سے دل متاثر ہوتا ہے اور دل سے پیٹ متاثر ہوتا ہے. اب پتہ چلا کہ جو خیالات دل میں ہوں گے وہ پیٹ پر منتقل ہوں گے, جو سوچ دل میں ہوگی وہ پیٹ پر منتقل ہوگی. اب پتہ چلا کہ ماں بچے کو پیٹ میں رکھنے کے بعد اگر ہیرو کا کیریکٹر دیکھے گی, ہیروائن کا کردار دیکھے گی, زنا کے مناظر دیکھے گی تو اس سے اثر پیٹ پر پڑے گا اور وہی ساری چیزیں بچہ لے گا. اور پھر ایک خاص بات جو صوفیہ فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے تو اس کا دل ماں کے دل کے بالکل مقابل ہوتا ہے. جیسے دو آئینے کو آپ ایک دوسرے کے سامنے رکھیں اور ایک آئینہ سورج کے سامنے رہے. اب آئینہ سورج کے سامنے ہے تو اس آئینے کے سامنے جو آئینہ ہوگا اس میں سورج ہی دکھے گا. آئینہ چاند کے سامنے ہے تو جو آئینہ چاند کے سامنے ہوگا اور اس آئینے کے سامنے جو آئینہ ہوگا چاند کا عکس اس آئینے میں نظر آئے گا. اسی طرح اگر اس آئینے کے سامنے جو اندھیرا ہے تو دوسرا آئینے میں بھی اندھیرا دکھائی دے گا, اجالا ہے تو دوسرے آئینے میں بھی اجالا دکھائی دے گا. تو بچے کا دل بالکل ماں کے مقابل اور سامنے ہوتا ہے. اب ماں سوچ رہی ہے اولیاء کی داستان تو بچے میں بھی اولیاء کی داستان ادھر منتقل ہوتی ہے. ماں سوچ رہی ہے صحابہ کی داستان تو بچے میں بھی جب وہ صحابہ کی داستان منتقل ہوتی ہے. ماں محبت سوچ رہی ہے تو بچے میں محبت منتقل ہوتی ہے. ماں نفرت سوچ رہی ہے تو بچے میں نفرت منتقل ہوتی ہے. اب اندازہ لگائیں اگر ماں پرہیزگار اور متقی بن جائے تو پھر بچہ کسی کی تقریر سے سدھرنے کا محتاج نہیں رہتا. اگر ماں کا دل سنور جائے تو بچہ ماں کے دل کی برکت سے سدھارا پیدا ہوتا ہے اور پھر اس کے اندر وہ کردار ہوتا ہے کہ اس کردار کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں, آج ہر ماں چاہتی ہے بچے سدھرے ہوئے ہوں. آپ اپنا دل سدھار لیں. آپ کے دل میں تو غیبت کی محبت ہے, آپ کے دل میں تو چغلی کی محبت ہے, آپ کے دل میں تو جو سیریلوں کی محبت ہے, آپ کے دل میں تو دنیا کی محبت ہے, آپ کے دل میں تو لڑائیوں کی محبت ہے. تو ظاہر سی بات ہے بچہ وہی ساری چیزوں کو قبول کرتا ہے. آپ ذرا غور کریں, مرغی کا بچہ جس دن پیدا ہوتا ہے اس کو کوئی سکھاتا نہیں کہ دانا چگنا ہے, پھر وہ دانا کیوں چگتا ہے. ماں کا کردار, اگر ماں مرغی ہے, آپ دیکھیں جو بچے جب مشین سے پیدا ہوتے ہیں ان کے اندر مرغی کا رول نہیں ہوتا. وہ مرغی تو ہوتے ہیں لیکن مرغی کا رول نہیں ہوتا. آپ کبھی جائیں اور
गौरानी बच्चों को और मशीन के बच्चों को, दोनों को आप 1 घंटा एक साथ रखें, आप गौर करेंगे कि मशीन के बच्चों के अंदर मुर्गी का रोल आप कभी नहीं पाएंगे। वो है मुर्गी मगर मुर्गी का रोल नहीं है। और ये बच्चे अंडे से निकले, ये भी अंडे से निकले हैं, वो मशीन से सेके गए हैं और ये मुर्गी इस पर बैठी है। आखिर कुदरत ने ये निजाम क्यों रखा कि मुर्गी बैठेगी तो अंडा निकलेगा, वो बैठकर अपना किरदार मुंतकिल करती है। अब मुर्गी का किरदार क्या है? जो है वो दाना चुगना। आप कभी नहीं देखेंगे मशीन का कोई बच्चा किसी को दाने तोड़ करके दे, लेकिन जो हकीकी मुर्गी का बच्चा होगा वो दाने तोड़ करके देने का सबक बगैर किसी से सीखे हुए वो दूसरों के अंदर, दूसरों के सामने पेश करेगा। आप अंदाजा लगाएं, अगर मां मुर्गी हो और 15 दिन वो अंडों पर बैठकर अपना किरदार उनमें मुंतकिल करे, तो मुर्गी के बच्चे 15 दिन के अंदर मां का किरदार अपने अंदर लेते हैं। लेकिन इंसान के बच्चे को 15-20 दिन में पैदा नहीं किया बल्कि 9 महीने में पैदा किया गया। और 9 महीने इसलिए पेट में रखा गया कि इंसान की उम्र ज्यादा थी, इंसान को किरदार की जरूरत ज्यादा थी, इंसान को अखलाक की जरूरत ज्यादा थी, इंसान को सीरत की जरूरत ज्यादा थी, इंसान को जो है वो तदब्बुर की जरूरत ज्यादा थी, इंसान को तफक्कुर की जरूरत ज्यादा थी। 15 दिन के अंदर कोई जरूरी नहीं है कि इंसान सारे मराहिल से गुजरता हो, 15 दिन में जरूरी नहीं है कि इंसान सफर भी करता हो, 15 दिन में जरूरी नहीं है कि इंसान जो है वो हर किस्म की डिश खाता हो। अल्लाह ने इतने दिन तक के बच्चे को मां के पेट में रखा कि बच्चा सफर का अंदाज भी देख ले, बच्चा रातें भी देख ले, बच्चा दिन भी देख ले, बच्चा खुशियां भी देख ले, बच्चा गम भी देख ले। अब एक मां का अंदाज गमों में क्या है वो बच्चा मां के पेट में देखता है। इसीलिए कुछ लोगों को आप देखेंगे जो माएं हिम्मत वाली होती है उनके बच्चे भी हिम्मत वाले होते हैं। हिम्मत सीखने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, हिम्मत इंसान मां से सीखता और मां के पेट में सीखता है। यही वजह तो है सैयदा फातिमा ज़हरा अपने वालिद की शागिर्दा थी और वो माहिर नफ्सियात थी। इसलिए दुनिया से जाते जाते कहा, अली जब मेरे बाद निकाह करना तो बहादुर औरत से निकाह करना, क्योंकि उसके पेट में जो बच्चे मौजूद रहेंगे उनके अंदर भी बहादुरी और हौसला होगा। और दुनिया ने देखा अरब की खवातीन में अल्लाह अकबर, जिसे दुनिया उम्मे बनीन कहती है, वो ऐसी बहादुर खातून थी। और उस बहादुर खातून के शिकम से जो बच्चा दुनिया के सामने आया उसे दुनिया ने गाजी अब्बास के लक़ब से याद किया। ये बहादुरी मां के पेट से लेकर आए थे अब्बास। मां बहादुर हो तो बेटा भी बहादुर होता है, मां बहादुर हो बेटा ही बहादुर होता है। लोगों ने कहा है कि जो शहीद होता है वो गाजी नहीं हो सकता और जो गाजी होता है वो शहीद नहीं हो सकता। इसलिए कि गाजी उसको कहते हैं जो जिंदा वापस आ जाए और शहीद उसको कहते हैं जो जिंदा वापस ना आए। लेकिन एक जात ऐसी है कि जिसको गाजी भी कहते हैं और शहीद भी कहते हैं, उसी को दुनिया अब्बास कहती है। इनके गाजी होने की दास्तान क्या है? एक जंग में, उस जंग का नाम नहीं लेना चाहता, एक जंग में जब लाखों का लश्कर है सामने, लाखों का लश्कर सामने, मौलाए कायनात अपने 18 बेटों के साथ मैदान जंग में मौजूद है। मौलाए कायनात ने लश्कर देखा, लाखों का लश्कर, और अपने बेटों का इम्तिहान लेने के लिए कहा, क्योंकि सैयदा फातिमा की बात को यहां साबित करना था। मौला मैदान करबला की तमहीद उस जंग से बांधना चाहते थे और सैयदा फातिमा ज़हरा के उस फिक्र को लोगों के सामने आया करना चाहते थे कि कौन सा बेटा कब किस तरीके से काम आ सकता है। मौलाए कायनात को किसी की जरूरत तो नहीं थी। मौलाए कायनात ने फरमाया, मेरा कौन बेटा है जो इस लश्कर से मुकाबला करे और कितने से कर सकता है? जाहिर सी बात है फातिमा ज़हरा से बहादुर कौन हो सकता था? पहले सैयदा फातिमा के बेटे खड़े हुए, इमाम हसन इमाम हुसैन। जब दोनों खड़े हुए कहा, अब्बा जान हम जा सकते हैं, लड़ सकते हैं। मौलाए कायनात ने मुस्कुरा के कहा, मैंने मेरे बेटों के लिए कहा, मेरा कौन बेटा है जो जा सकता है? हसन और हुसैन मेरे बेटे जरूर हैं, लेकिन रसूलुल्लाह ने उनको अपना बेटा कहा है। इसलिए आपका शुमार अली की औलाद के बावजूद नबी के बेटों में होता है। मैंने अपने बेटों की बात की। मोहम्मद बिन हनफिया खड़े हुए, अब्बा जान मैं, तू कैसे लड़ेगा? इब्न हनफिया अस्की, अब्बा जान ये लाखों का है, मुझे हजारों दे दे, लड़ लूंगा। फरमाया तुम बैठ जाओ। फिर उसके बाद अल्लाह अकबर, मौलाए कायनात ने कहा कौन? तो उसके बाद औन खड़े हुए, मोहम्मद खड़े हुए, हज़रत उमर इब्न अली खड़े हुए, उस्मान इब्न अली खड़े हुए, सब ने बातें की। लेकिन मौला अली का उस वक्त जो छोटा बेटा था उसकी उम्र सिर्फ 11 या 12 साल की थी। 11 या 12 साल का वो बेटा जिसके चेहरे पे भी दाढ़ी भी नहीं निकली थी, उठ करके खड़ा हुआ, कहा बाबा मैं जाऊंगा। कहा कितने लेके? कहा अकेला जाऊंगा। और फिर कहा कैसे लड़ेगा? कहा बाबा मैं ऐसे लड़ूंगा, अगर मैं इनको सिर्फ देख भी लूं, सिर्फ देख लूं, ये सब मर जाएंगे, मैं इनको देख लूं सब मर जाएंगे, इसलिए कि अल्लाह ने मुझे आंखें अल्लाह वाली दी है। अब मैं ये बात अगर करने लगूं तो लोगों को शुबा होता है ये बात आई कहां से। लेकिन बुखारी की हदीस से हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह कहता है कि जो नवाफिल की कसरत करता है मैं उसकी आंख बन जाता हूं, मैं उसके हाथ बन जाता हूं, मैं उसके पैर बन जाता हूं, मैं उसकी जबान बन जाता हूं। यार जब गौसुल आजम की जबान बनता है खुदा, तो क्या अब्बास, गाजी अब्बास की जबान, वो भी फिर गौसपाक है कौन? अली का बेटा अब्बास, जिसकी जूतियां गौसुल आजम उठाते हैं तो मकाम गौसियत की आबरू बन जाते हैं। ये मकाम अब्बास है। तो कहा बाबा सिर्फ देख लूंगा ना तो भी वो मर जाएंगे और बोल दूंगा तो भी मर जाएंगे, क्योंकि अल्लाह ने मेरे पास इतनी मजबूत जो है वो जबान अता की है। और फिर बाप का अमामा बांधकर, जुल्फ़िकार हैदरी लेकर और बाबा का घोड़ा लेकर के जैसे ही निकले हैं तो ऐसा लगता था कि जैसे उम्मे बनीन का बेटा जाया नहीं जा रहा है, बल्कि फातिमा बिन्त असद का बेटा बद्र और ओहद की यादें ताज़ा कर रहा है। और फिर जब अब्बास गए हैं और जाने के बाद मौला अली के सामने से वो चेहरा ओझल हुआ है, तो मौला अली ने फौरी तौर पर ये कि कहीं मेरा बेटा दुश्मन की सफों में घुस न जाए, आपने कहा मेरे गाजी जरा वापस लौट, मेरे गाजी जरा वापस लौट। उस वक्त मौला ने जब उनको गाजी का लक़ब दिया है तो आखिरी दम तक के पूरा खानदान अब्बास को गाजी ही कहकर के पुकारता रहा है, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज़ों। लेकिन ये बहादुरी मिली कहां से थी?
उम्मे बनीन की बहादुरी, बहादुर माँ ने पेट में रखा। अगर बहादुर माँ पेट में रखे तो बेटा बहादुर होता है, अगर परहेजगार माँ पेट में रखे तो बेटा परहेजगार होता है, मुत्तकी माँ पेट में रखे तो बेटा मुत्तकी होता है। आप क्या समझते हैं? इमाम हुसैन को 3 दिन का फाका था, और ये सिर्फ 3 दिन का फाका तो मौरखीन करबला का कहना है, वरना बात तो असल ये थी कि मौला हुसैन तो कई दिन के भूखे थे। अल्लाह अकबर। फिर क्या बात थी? भूख ने हुसैन को बेचैन नहीं किया। जिस माँ ने सैयदा फातिमा जब रसूलुल्लाह की दावत करके जन्नत से खाना मंगा सकती है, तो क्या रोजाना जन्नत से खाना नहीं आ सकता था? आ सकता था। फातिमा भूखी इसलिए रही, मेरी अकीदतें ये कहती है, मेरा ईमान ये कहता है कि फातिमा भूखी इसलिए रह रही थी कि जानती थी जब माँ में भूखी रहने का अंदाज आएगा तो उसकी कोख से जन्म लेने वाले बच्चे भी भूख को बर्दाश्त करने की ताकत रख सकते हैं। तो सैयदा फातिमा भूखी इसलिए रह रही थी कि करबला और करबला के बाद ज़ैनब और हुसैन को भूखा रहने का शऊर पेट से ही अदा करना था। तो याद रखें, ये इस्लामी बेटी का रूहानी सफर है, लेकिन बड़ी माजरत के साथ मैं तो सिर्फ शिकम पर ही अपनी गुफ्तगू को शिकम सैर करते हुए खत्म करना चाहता हूं। तो दोस्तों, ये था हमारा एक्शन। देखा आपने बच्चे की तरबियत का जो असर होता है दोस्तों, वो माँ की पेट से ही शुरू हो जाता है। समझ लिया, उसको जो बच्चे की परवरिश का जो मामला रहता है वो माँ के ही पेट से शुरू हो जाता है कि उस तरह से बच्चे को तालीम देनी है, कैसे उसको क्या करना है, वो सब कुछ माँ की ज़िम्मेदारी होती है। तो इसलिए माँ का जो सबसे अहम रोल है वो शुरू हो जाता है उसका बच्चे जहाँ उसके शिकम में आता है। तो जितना हो सके नमाज़े का अहतमाम करें। वैसे तो नमाज़ 5 टाइम की पढ़ना चाहिए, आम दिनों में हो चाहे किसी भी हो, 5 तो नमाज का अहतमाम ख़ास करके करना चाहिए। कुरान शरीफ में खूब ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करनी चाहिए। तमाम सारे अच्छे काम करना चाहिए, ना किसी की ग़ीबत करे, ना चुगली करे, ना किसी की बुराई करे, ताकि उसका असर जो बच्चों पर पड़ता है वो अच्छा ही अल्हम्दुलिल्लाह चाहे तो अल्लाह चाहे तो पड़ेगा। तो जितना भी हो सके अच्छे काम अमाल करें, अच्छा काम करें ऐसे भी। और उस वक्त तो और ज़्यादा करना चाहिए। बाकी तो आप हमेशा अच्छा ही काम करें, किसी की चुगली ना करें, ग़ीबत ना करें, बुराई ना करें, गाली गलौज ये सब बिल्कुल दूर रहें इससे। और जितना हो सके नमाज़ों का एहतमाम करें। तो ये आम दिनों भी ये है, लेकिन उस वक्त उस हालत में और ज़्यादा अल्लाह की इबादत करना चाहिए, ताकि आपका बच्चा एकदम नेक शरीफ निकले। तो इंशाअल्लाह तो ये आपको हमारा बयान अच्छा लगा होगा दोस्तों। सैयद अमीरुल कादिर साहब का बयान बेहतरीन था, और जितना हो सके इसको शेयर ज़रूर करिएगा। तो अब इंशाअल्लाह तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।